Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan bayang-bayang ancaman konflik, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan satu sikap utama. Iran tidak menginginkan perang. Pemerintah di Teheran memilih jalur diplomasi untuk menyelesaikan sengketa nuklir dengan Amerika Serikat, seraya menekankan bahwa hak-hak nasional Iran tidak bisa dinegosiasikan begitu saja. Pernyataan ini disampaikan Pezeshkian saat bertemu dengan para duta besar asing di Teheran hanya beberapa hari setelah perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat kembali dimulai di Oman. Dalam pertemuan itu, Pezeshkian menggambarkan negosiasi yang sedang berlangsung sebagai peluang penting untuk mencapai penyelesaian yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Bagi pemerintah Iran, dialog dan keterlibatan internasional dipandang sebagai satu-satunya jalan berkelanjutan untuk meredakan tantangan regional dan global. Menurut Pezeshkian, Iran terbuka terhadap setiap proses perundingan yang menghormati hukum internasional, kedaulatan nasional, dan dilakukan dari posisi yang setara. در عرصه بین المللی جمهوری اسلامی ایران همواره بر دیپلماسی مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک تاکید داشته است. ما معتقدیم که تعامل و گفتگو تنها راه پایدار برای چالش‌های منطقه‌ای و جهانی است. هر مذاکره‌ای بر اساس حقوق بین الملل، عزت و احترام به حاکمیت ملی از موضع برابر و بر مبنای اصل برد مورد قبول و استقبال ماست. Selama prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan dijaga, Teheran menyatakan siap melangkah maju di meja diplomasi. Meski menolak perang, Pezeshkian menegaskan Iran tidak datang ke perundingan dengan posisi lemah. Ia menekankan bahwa negaranya berupaya mempertahankan hak-haknya di bawah perjanjian non-proliferasi nuklir, termasuk hak untuk melakukan pengayaan uranium. Selain itu, pemerintah Iran juga mendorong pencabutan sanksi internasional yang selama ini dianggap tidak adil dan menekan perekonomian nasional. Di mata Teheran, keberhasilan negosiasi tidak hanya soal isu teknis nuklir, tetapi juga soal pemulihan kepercayaan dan keadilan dalam hubungan internasional. Pezeshkian juga menyampaikan pesan yang lebih luas kepada komunitas internasional. Katanya, Iran mengulurkan tangan persahabatan kepada negara-negara yang ingin menjalin kerjasama secara tulus. Ia menilai Iran memiliki kapasitas besar di bidang ekonomi, transportasi, dan pengembangan berbasis pengetahuan yang dapat menjadi fondasi kerjasama multilateral. Pesan ini menegaskan bahwa Iran ingin dilihat bukan semata sebagai sumber konflik, melainkan sebagai mitra potensial di kawasan. Namun, di balik pesan damai Presiden, muncul nada yang sedikit lebih keras dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Meski sama-sama menekankan pentingnya diplomasi, Araghchi lebih banyak menyoroti luka lama dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, ketidakpercayaan yang mendalam masih menjadi hambatan utama dalam setiap perundingan. Pengalaman masa lalu, termasuk tindakan yang dianggap agresif oleh AS saat proses diplomasi masih berjalan, membuat Iran bersikap jauh lebih waspada. Araghchi menegaskan bahwa diplomasi tetap satu-satunya cara untuk menyelesaikan isu nuklir. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan dan ancaman tidak pernah berhasil memaksa Iran mundur. Sebaliknya, tekanan justru memicu perlawanan, sementara pendekatan yang menghormati martabat nasional dinilai lebih efektif. ما در مذاکراتی که شروع شده کاملا جدی هستیم. به دنبال یک مذاکرات واقعی هستیم برای رسیدن به نتیجه. به شرطی که طرف مقابل ما هم جدیت داشته باشه و برای یک مذاکرات نتیجه محور آمادگی داشته باشه. متاسفانه یک دیوار بی‌اعتمادی بسیار بزرگی وجود داره که ناشی از رفتارهای آمریکا در سالهای گذشته یا در همین یک سال گذشته است.
ما بار قبل هم مشغول مذاکره بودیم که اون اتفاقات رخ داد و یک تهاجمی بر ما صورت گرفت. Berbeda dengan Pezeshkian yang menekankan pesan persahabatan dan peluang kerjasama, Arakci menegaskan batas-batas yang tidak bisa dilanggar dalam perundingan. Kemampuan pertahanan dan program rudal Iran menurutnya sama sekali tidak akan menjadi bahan negosiasi. Iya, Presiden Pezeshkian menampilkan wajah diplomasi Iran yang menolak perang dan mengajak dunia bekerja sama. Sementara itu, Menlu Abbas Arakci mengingatkan bahwa dialog hanya akan berhasil jika dijalankan dengan rasa hormat dan tanpa tekanan. Iran setidaknya untuk saat ini memilih jalan damai. Namun pesan yang disampaikan juga tegas. Diplomasi iya, perang tidak. Tetapi hak, martabat, dan pertahanan nasional tetap menjadi garis merah yang tak bisa dilanggar.